Estamos aquí ya con el Dankerverse de regreso. Noche de Lore. Hoy toca, señores, hoy toca telita. Tenemos tenemos taquería, así que vamos a darle, vamos a empezar esta vaina. No sé qué va a pasar. No tengo la menor puta idea con respecto a lo resubido, pues bueno. Ahí estoy viendo el tema de alcanzar a la serie, ¿no? Ya estoy en el evento de Fisher, de Kazuha y ese, estoy llegando a ese en los resubidos. Así que no creo que haya mucho problema, ¿no? Con que está desfasada la serie, ¿no? Así que bueno. Voy a compartir esto y veamos. Si el lore sigue, significa que tengo que seguir acá, ¿no? Quimera este... ¿Cuál es? Valor. No sé, ¿qué me está viendo, eh? La aventura requiere valor. ¿Cuál es, eh? La aventura requiere valor. ¿Cuál mierda es esa? Esta será, ¿no? El resplandor del valor. ¿Esa? ¿Será esa? No creo, sí. La aventura requiere valor. No es aquí. Este. I have to stifle a smile every time I remember. Pues según esto es acá. Bien. A ver. Según esto tengo que avanzar hacia acá, ¿no? Vamos a ver. Ahorita le hago. We meet again, you two. Sí, nos encontramos de nuevo, nena. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me... Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait. Say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Un radiotipo, ¿eh? Yo lo tengo. What kind of commission is that? I see. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some... Hey, that's not any better. I'm sure the mercenaries... Hyman's gotta ask. Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the... Was it so obvious? I was hoping you would actually ¿En take one of serio those vas a commissions. empezar con eso? That kind of chance to observe ¿Pinche humans loquilla? doesn't come by often. ¿Es una broma? Ah!
wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abysosk? So it's been you this whole time? Ay, señor. Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. It was another dream about the Sub-Zero's festival. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they did. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. Ya. Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. Ah, ¿en serio? It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Sí, se llama No, confusión. no, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. Exacto. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homiyanis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, but for the moment, our top focus should... Right. Así que tengo que investigar qué están haciendo los pinches sabios, ¿eh? So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages. Oh, Está bien. good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. ¿Es en serio, Paimon? Quimeras, ilusiones y engaños. Bueno, pajarito, vamos. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Así que investigar a los viejos esos, ¿eh? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now... No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't be doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sage... That's a good point. Spoken like the god of... We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to... Entonces no seré el policía malo. Every person in Sumeru City is one of their hostages. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core of 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense. In any case, I probably can't take over... Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Ya veo. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well... I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, then I should find someone who's already involved, but hasn't... You're saying we should recruit a spy? Espía, Before coming back, we met someone named Al-Haytham. Actually, I already have someone in mind. ¿Cetaria? Taria. Paimon, we ran into her basically ¿Será every alguien time random? the No me jodas. Sub-Zero's festival repeated itself. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. What's up, bro? Estamos aquí con el lore, viejo. I've always liked observing all kinds of people. In Cetaria, she was born in the desert and was hailed El as their desierto, greatest ¿ah? genius. Así que va a tener que ir a pelear Her contra academic
Dioses egipcios, esas cosas, bien. Me puedo ir a pitear a Imhotep tranquilamente, ¿eh? Y después puedo volver y seguir mi vida. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty. The name Sitaria means star. When she lived later Entonces hay alguien en on, el desierto, she was perfecto. chosen soon after. The star witnessed. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, but in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. Ok. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Sataria's just hung up on the research opportunity. Exactamente. But she doesn't really support esa the quién es? academia. She still feels guilty about not doing. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug Tranquilo, their weón, ears ahora vas a and ver. go with the flow. She Aquí suppressed no va a pasar a eso, lot hermano. of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's Ok, light. vamos a buscarla. We must somehow make her face her problem. That way, not only can we get useful from my past observations, Sitaria will take it tomorrow Okay. afternoon. Just happens to be a shop to prepare. Let's go check out some of her favorite spots. Ok. Empecemos con esto. Como un héroe errante. Bien desgraciado. Tengo una espada aquí y no dudaré en usarla. Así que empieza a hablar. This should be Sitaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about? No, no le vamos a I preguntar si already tiene have información. enough Se las information sacamos on con la espada. Sitaria. The most important thing now is for you to pay Talking style and palabras clave. poor lost lambs. Have you become troubled over ¿Y esta your quién rayos es? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. Huh? Really? Nahida, you've been whispering? Shh. My friend here has some doubts regarding his It would seem Ay, that no, Hara otra- Demar otra are ni- quite otra niña. wary of you. Ay, maldición. Perhaps at some time in the past. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Bueno, básicamente tomar a un estúpido pinche arconte de viento que peleamos contra un pinche, pelear contra los Uchiha y casarse con la tercera arconte, ¿cuenta como algo? Oh, nothing. No importa, señor patriarca, elija un tema para adivinar. ¿Un tema? Está fácil. Love prospects? ¿Qué es de mi amorosa? No problem at all. The gods have spoken. The Ay, truth mamá. shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... No, So... es Shogun. So many Yo lo sabía, people era vote Shogun. for you. How could that be? Haru, Es Inazuma. Haru, did you two spoil my divination? Actually, I admit that the Orient... Is that so? If you were to bring some food offerings for Haru to... Lo sabía, Shogun. No cabe duda. Bien, empieza el árbol. No me hagáis sacar la espada. Is this another one of Sataria's... Yep, it belongs to a king. His father helped Sitaria a lot when she first moved to him when they started talking with him. Ok, hagámoslo rápido. Ah, dear customer. Bien, Vegeta NPC, con cara de random. Empieza a hablar. We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically Oh, digo que came to eres take a muy look. hábil para perder contra Kakaroto. Así que hemos venido para comprarlo. Oh, I recognize you. Aren't te you conozco. Miss Catherine from the Adventurers Guild? Eres la consejera del Sounds patriarcado en like sus I'm in for aventuras. some big Parece que esta será una gran oportunidad de demostrar que los Saiyajin son más fuertes que los arcontes. Speaking of, where did Ah, you ¿dónde learn this? aprendiste I eso? suppose you could say it Se all podría decir started que with lo my aprendí por dad. mi padre, el rey A Vegeta. mason by trade, but I Eres picked un up an interest Saiyajin. in Cuando clay while aprendí con él, apprenticing ya for estaba him. peleando contra y conquistando planetas. After that, I began making pottery by Más tarde myself. empecé a aprender de ingeniería y por eso conseguí manifestar las naves de los Saiyajin. Although, That's nice. You're Es estupendo poder conquistar los planetas que te gustan. So
Oh, is your father still ¿Y working tu as padre an sigue Acer? trabajando como conquistador de planetas? Oh, no, not anymore. No. A few years back, he Hace fell años from ya a roof falleció and broke porque his leg. Freezer lo mató. Since he had already saved Y algún enough día yo oro también for all mataré a these years, Freezer. he's just enjoying the retired life and I see. We No, wish him peace espero and que, happiness in his espero que algún retirement. día tenga una idea feliz y tranquila. I'll have someone in charge of logistics at the guild Bueno, come te by pediré una another day for logística. some ¿Cómo goods. está, juez? We'll leave you to it. Take care now. no problem. Ok, Rest easy. estarán All our satisfechos goods con are mis sure to rastreadores de meet your primera calidad. Bueno, Vegeta NPC, gracias por la información. Ahora nos toca seguir aquí. Ahora empieza a hablar o sacaré la espada, de nuevo. This should be our final stop. Sitaria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia. La comida es muy importante, ¿eh? Nahida, you've really thought of... It's my duty to protect Samira's... No me digas. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? If I recall, you were having a Ah, that's right. I've always been ¿Cómo really pasamos de la interested historia in de los feats of marine Saiyajin a conquistar engineering. planetas a hablar de ingeniería de barcos? After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. Me I estudié came los to campos Samir to elíseos, study, pero desgraciadamente no but tengo failed mucho to make it talento into the y no fui admitida en la academia academia. But I'm still discussing all kinds of Sin embargo, problems sigo with different discutiendo a menudo scholars. todos estos temas. And I'm continuing to study and perform research from the Tranquila, algún restaurant's día regresar. basement. No, no I'm necesito sure venir a la I'll get to academia de the los campos elíseos. academia Ven a la after the academia del next round of patriarcado. Te exams. serviremos muy bien. What an Hay leche admirable spirit for y learning. galletas. Amazing. Sure. Sí, But you'll find supongo hardworking que sí. people... So this restaurant has a basement as well? That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, Ya I see. veo. Yes, that makes sense. Thank you so much. Bueno, ya hablamos con todo, ¿no? Va, pajarito. So, was that it? Mm-hmm. Three from the... what's the point of all the information? Sitaria's already used to avoiding her problems. Así que I te damos remember cuenta. that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sitaria. Oh, Paimon gets it Scarlet now. King, ¿eh? Presiento que ese sujeto será un rival digno de mí. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. So, well, the Scarlet Hablado King is del long Rey gone. Escarlata. And Desapareció Sitaria hace is mucho also tiempo. too smart to fall for any simple tricks. Yo no creo que haya desaparecido. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would Yo, definitely espérate, be yo no soy wary of seguidor us, de nada. and we A may mí me not siguen. get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with Sus her, reacciones solamente her muy distintas. reaction would... So, you Bueno, mean básicamente el you're going arconte to possess dentro those ya me people cayó we mejor just que captured? Venti, ¿eh? Yo debo decir harto, ¿eh? Ya me cayó mejor que Venti. Yep. Possess them through the Akasha. Imply Bueno, that they've already converted to the faith of the Scarlet representaré su King. mente a través de And mi then poder they are made telepático. of will of the Scarlet King. Ok. As long as everything goes Y lo tenemos de smoothly, forma we'll natural. get through Seguro to que podemos Sitaria lograr for sus sure. mantener mentales, sí. She'll never guess Básicamente that they era had lo mismo que el anything to do profesor with it. X, ¿verdad? So that's how you're going to use all the info we collected on these people. Exactly. Huh? That's no problem at all. I'll just share all their senses with ¿Qué? you once I've possessed Yo them. tendré que poseer. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty ¿En serio convenient. tenemos que hacerlo nosotros poseer a la gente? Espera, yo no hago que la gente me siga a través de medios hipnóticos. I've never been good at imitating them. ¿Es en serio? You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. Lo intentaré. If it was at all possible, I would have preferred to... Yeah, don't beat yourself up over it. O está bien, me haré cargo. ¿Correo? Ah, por cierto, señores, les quiero mostrar la nueva edición del equipo.
Le presento a la seguidora del patriarcado. La ninja eléctrica. Cookie. Aunque yo le pondré otro nombre. Ah, no, creo que era Karin, ¿no? Ah, sí, la Karin eléctrica, claro. La saqué ayer, así que aquí tenemos al support de Shogun ya. Y por cierto, en el bar permanente sacamos a... ¿Dónde está? Está más abajo, más abajo, más abajo. Acá está. Sacamos a esta. Y a esta le tenemos esta arma. Con refinamiento 3. Así que... Para Shogun ya estamos preparados. ¿Y esto qué es? Ah. Vale. Bueno. No hay más. Ok, el reloj. No, aquí no era el reloj. Creo que leí que dijo las 12, ¿no? Es como ahí. Bien. Básicamente sí, la Shogun es el principal objetivo. Luego de eso, el siguiente objetivo ya va a ser o el Danker Hakaishin, que es Sino, o Yoimiya. Ah, día siguiente. Mierda. Está bien, creo que hizo. Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Now to start reeling them in. Bien, ya estamos aquí. Es que el tema es que Shogun primero y Shogun viene después de Yoimiya, desgraciadamente. Bien, ahí está nuestro objetivo, tenemos que seguirla. Tenemos que ser sigilosos y ocultar nuestra presencia. Aunque esto será difícil, ya que seguro es mujer, así que seguramente vendrá a buscarme. Ah, por favor, si es que una nena siga el patriarcado, déjamelo a mí, es sencillo. Tú déjamelo a mí, campanita coreana, tú solo sígueme. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different are you still listening to me, Nabia? Espera, ¿qué? ¿Tiene el poder del Blue? Oh, of course I'm listening. You were talking... Okay, then. Strange. Your cats, I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. Cuidado que ellos son los increíbles felinos. Con cara de tigre. So, which fortune do you want me... I'd like to get another reading on my love prospects. But to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish? I hear you. Sorry, your new laugh is just so hilarious. I could... Please pay note, the gods are asking. Los dioses preguntan. Setaria, why ¿Por qué no has regresado a casa? Why haven't I gone home? Setaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. I'm sorry. I know I failed the gods. And, if I may ask,
¿Es algún Nabia, dios concreto que is estés there a hablando? specific god who's Ah, el speaking to you? patriarcado solamente. What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, El rey the Escarlata. wisest. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet... What insolence! I am the Scarlet King's most loyal ¿En serio tengo que believer. parecer que soy Do you seguidor de wish mí to mismo? refute- Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even Esto this. es extraño, esto ya es una I will think paradoja. very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Tendrás el blue, pero yo tengo el poder del white. Volverás. Todas vuelven. Oh, she just ran. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract hard Esto se pone interesante. In any case, my time here shone Porque si tengo que pelear contra mí mismo. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Bien, tenemos que seguirla. He's out of cubes now, right on cue. Bueno, sigamos. Let's get ready to possess him right away. ¡No! ¡Soy el Vegeta NPC de nuevo! It's okay. I just got caught up in something. Muy bien, insecta. Dominaste el poder del blue. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for Por work? cierto, me What pediste que me kind uniera a of la work were brigada de you los looking Saiyajin for para again? conquistar planetas. Oh, right. Your old man's craft. Quiero ser How conquistador could de I planetas. forget? ¿Cómo puedo olvidarlo? Speaking of, Hablando del how's cómo he se encuentra. doing? Is he feeling any better? Está bien. That's good to hear. Freezer lo mandó al otro mundo. What about him? If I could get Así que no some está more por aquí. time off, I'd love to pay him a visit. Me encantaría ir a ver al Rey Vegeta en su tiempo libre. Bueno, hablamos con el Masami y vamos a verlo. Actually, while we're talking about him, is he still living? Yeah, he's been retired there for a No, él ya while. no está con nosotros. Él se fue con el Masá por culpa de Freezer y yo lo If you find asesinaré. the time, please write him a letter. Por favor, derrota a Please Freezer. pass on that recently Y avísame faith cuando in lo the hayas Scarlet derrotado. King he has a quick temper and has always been a devout follower of the Danger Archon. I don't Tengo que want ver him to con get into todos a esos fight with those Scarlet seguidores de Candles Freezer. because of... Oh, so Oh, de who are verdad. you ¿Y de qué lado estás siding tú? with ¿De in los all this? Saiyajin o de Freezer? I... Bueno, yo... I'm so jealous. Ay, no sabes cómo te You were envidio. born a child of the Naciste con el desert, poder del Blue. yet you chose to betray Y no tienes que the Scarlet preocuparte de King. Freezer, pero yo he tenido que ser un príncipe Saiyajin y entrenar hasta el cansancio hasta que me superó esa sabandija de Kakaroto. Akeem, you don't mean you've also become a believer of the No me digas que tú también eres seguidor de Freezer. What's so strange about becoming a Qué de believer raro of the que me wise haya sido Scarlet King? seguidor de In fact, Freezer. aren't you the strange Desgraciadamente, él tiene más poder que yo ahora mismo. Can't pick a side? Me? De que lo estoy de los Saiyajin de Freezer. Oh, I had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming, but once Bueno. everything is over, I'll be Yo soy un sure to poquito peer abrupto para decir into la my cosa, así mind que and explain así son las everything. cosas. De una, weón. Yo no ando con rodeos. Concha la lora. Pero sí me caí. Come on. Me volví a caer, concha la lora. Talking with Shishan. Joder. Ven un poco, déjeme calar. Déjeme calar, joder. Me saqué la mierda. So, Shishan, like, as if someone was trying to preach to you about something? Oh, right. I celebrated the Sub-Zero's festival so many... Wait, how could you be aware of that?
That should be impossible. Are you still Yo failing puedo to verlo realize that todo. the Academia's lowly tricks could never... Yo soy vidente, Sean, nena. don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well. Bueno, prefiero al pajarito porque es más bonito. Y porque no es tan ruidoso como la burbujita. Pero la burbujita me trae nostalgia por el evento anterior que me gustó harto. What an No me digas que absurd question. eso, You señora make it Freezer. sound like I should be ashamed Como for simple becoming a casa que believer debería of the avergonzarme Scarlet del King. señor Freezer. In reality, ¿No irías shouldn't avergonzarte you tú a be the ti one who is mismo? ashamed? Que trabajas codo a You, codo who con works esos side by asquerosos side Saiyajin with the academia, y los tratas como sujetos de and treat- prueba. Please stop. Even now, Satari is still trying to run from her. She can no longer justify everything. Hey, she's trying to talk to... This is the most important... Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help. Please, try to remain calm. Muy Liz. bien, dígame qué pasa. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? ¿Me The puedes decir qué Scarlet pasa? King! Many people I Los know have seguidores de suddenly Freezer. started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Satari. Freezer ha muerto, es imposible. You know my name? No, la resurrección de Freezer está cerca. The Scarlet King is immortal. And Él all es who inmortal, defy him will y los que se one pongan day a pay él the price. pagarán el precio. You must face the truth, Debes Sataria. afrontar la realidad. You tread a Caminas por un treacherous camino path, traicionero y en and cuanto the más longer lo you ignores, ignore it, the más tighter fuerte the será la Academia's caída. grasp. Child of the Scarlet King, Hija de never forget Freezer, that the desert that no belongs olvides to you que el lies desierto elsewhere. que te pertenece What's no so está aquí. strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? ¿Significa esto The que el one who patriarca y still can't Freezer pick a side? tuvieron algo que quieren esto? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, why haven't you gone home? Uy, no. Ahora se trata de alienígenas, Dios y todo esto. ¡Maldición! Ni siquiera el Blue la salvó. ¿Mm? It seems that no matter where I run, I've also been running from my guilt this whole time. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Muy bien. Besides, did you really want Ya to que conduct tienes your culpa, research? hay algo que puedes how do hacer. you know me? That's not important. The important thing is to pass judgment on if you could provide some assistance in this. I've actually never believed in the gods. Please tell me, what can I... How much? ¿Cuánto I was sabes de just esos one of the malditos designers for the sabios? massed dream harvest scheme, but I know very little about the full scope of the Ya overall veo, en ese project. festival de I danza, assume that ¿eh? only I've just been working to meet. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar ya who was veo. previously expelled has returned to the city. To fight against the academia. Para We will luchar need to contra figure la out the academia, nature and the purpose of their work. o debo decir, Is there a way el for us to get ejército access de to the confidential Freezer documents you y mentioned? del patriarcado. Tenemos que It ponernos. should be possible if we're willing to take Está some bien, risks. lo haré. After all, I'm in a... Ay, no. One thing, though, I Parece won't que be es un able to transfer patriarca de una documents. dimensión alterna que vino a pelear contra el verdadero patriarca, o sea, yo. Let's use the most primitive method. Pero no perderé. Yo soy más fuerte. Wouldn't that be too... Don't worry about that. I assure you, I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny from me. All right, I trust Está you. bien, confío en ti. So, That'll... the Dendro Archon. That's Muy right. bien. Her people are the Una ones we diosa, have ¿eh? endangered. Maybe it's time for me to find a good... Just as Nahida predicted, we've managed to... The Muy Traveler's execution was in June. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do me is pray adulas. for Sataria's... Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just... No. The truth is the true guardian of No, scholars. no, I've pae. always believed that. Campanito, que recuerda que la verdadera diosa es mi esposa let's meet Shogun. again ¿Lo olvidaste? Y te portas bien. Espera hasta la noche del día siguiente. Joder.
¿Cómo está, patriota? Bien. Llegó la hora. ¿Un logro? Vale, me gusta. I have to stifle a smile every time Bien. I remember the look on my retainers' Saca. faces when I informed them of my plans today. ¿Dónde la dejé? Ah, para acá. Bien, empecemos. Catherine, we're here! Oh, that's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Bueno, a mí me fue bien con el Bleach, hermano. Tuve una multi gratis de miedo, hermano. De miedo. Fue una multi gratis tremendamente badass, hermano. A ver, deja ver si la tengo por aquí. Ah, pero la manda al Discord, que sé qué. Bueno, un ratito más cuando termine la mando. Bien. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the Muy Nina bien, será una is just trampa, a ¿eh? trap. Ah, me he infiltrado en bases, lugares, he matado monstruos. He enfrentado a Team Siniestro. Esto no es nada del otro mundo. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my Yep. De acuerdo, Exactly. lo haremos. That's what Paimon was thinking. Y bueno, con respecto a Bleach, Patriota, saqué al nuevo Ichigo y al nuevo chat de la multi gratis, con un dupe del Izuru queso. Muy bien, Let's just make sure tenemos que to tener be on our guard. cuidado. ¿No te parece que hay algo muy extraño? What do you feel is off? Este lugar está muy It's tranquilo. the middle of the night. Of course it's quiet. Estamos tranquilos por la noche. Quédate tranquilo, te está volviendo un poco paranoico. No, siento un ki maligno. I think he's right. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. ¿No podría ser una coincidencia? Maybe No. I also can't quite figure out why. Well, regardless, as long as Está bien, vámonos. Yo te escoltaré. He estado relacionado con muchos dioses en este lugar. there really aren't many people out right Yo voy a tirar now. los otros Let's steps hope a ver si it'll saco a get us Yamamoto quiet y in era, front of ¿no? the academia, and that Sataria managed to Vienes acá, distract ¿no? all the guards. ¿Aquí? No, acá no hay. ¿Dónde es la wea? ¡Joder! Acá, ¿no? ¿Dónde es la wea? ¿Para acá? ¿Para dónde es, wea? Llévame. Ah, para acá. Que me lleve esta wea mejor. Esta no es más fácil, la verdad. Sorry, que no me acuerdo dónde está la academia. Bueno, como no vengo hace rato sumero, estoy haciendo las misiones y weá. Ahora para acá. Bueno, Javi, la San pactó. Necesitaré tu ayuda, así que prepárate de San pactó. Vamos a la caga tú de Javi, o te desprotegio y uso esta espada, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos? ¿Qué pasa aquí? Ah, muchas gracias. Gracias por adularme. ¿No se hubiera molestado? Gracias, gracias. Vuelve el gran patriarca, ¿no? Y qué recepción tan majestuosa. Y no lo digo por decir. Tú eres el mismo. Aunque hoy en día me llaman el malvado Doctor Acua. Están buscando a su amiga. Lastimosamente fue puesta en confinamiento. Notaría el dispositivo que la llevara conmigo. El rastreador me dijo toda su conversación. La gente de la ciudad de Sumeru está hipnotizada.
solo los abduje a través de los rastreadores, indagando en su subconsciente. Pero ahora, él cree que el gran patriarca es un gran héroe que acaba de salvar el mundo. Mi experimento ha sido un éxito. Parece que no pueden contener su admiración. Bien, vamos a usar la velocidad. Corran, me haré cargo. Utilizaré mis poderes de diosa. Así que eliminó los rastreadores como el anciano de Namekusei. No sabía que Nashida era pariente de los Namekusei. Bueno, es verde, así que tiene sentido. Ya veo. Así que tienes habilidades mentales. Y las aprendiste en otro planeta, ¿verdad? ¡Qué mente tan poderosa! Tú debes ser la diosa Nahida. Tuvimos que dejarla sola. Tranquilo, ya vencí al juez, vencerá a los otros 10 restantes. El villano Acua, el Doctor Acua. No me da miedo el Doctor Acua, ¿eh? Sí, Ryuken se llama Doctor, el padre de Uryu, uno de los Grand Quincy's. Ese sujeto tiene mucho poder. ¿Tendrá algo que ver con los Quincy's? Debo admitir que su poder era más fuerte de los enemigos usuales. Son cómplices de los Fatui. No, los chuchules. Bien. Bien. Vamos a buscar al conejo. Bien, vamos al bosque. Bueno. Cerito modo bestia, voy a por ti, infeliz. Y más vale que me ayude esta vez. Ya que el asunto se complicó. Y mucho. Mira, no sé, pide si tú te acordás de Inuyasha, que Inuyasha tenía el modo bestia. Bueno, Cerito activó el modo bestia y por eso ahora tiene orejas y tiene un arco. Bien. Hold it right there. Alto ahí. A blonde-haired traveler and a floating ferry. Wow, un guerrero. Right. Take a look around. You've fallen right into our Y trap. campanita coreana cayeron alrededor de nuestra trampa. ¿Es en serio? Did you come here? Core of 30? We're nothing like those government lapdogs. We are an elite brigade that commands the highest Así que les pagaron por secuestrarme, pero podrán hacerlo. Parece que fue el Doctor Acua. Siguen perdiendo, murmurando. Atrápenlos.
Lo siento, hoy no estoy de muy buen humor. Los haré pedazos en 5 segundos. Bankai, ataque del Fénix. Ah, son demasiado lentos. ¿Quién queda? Ah, quedas tú. ¿Quieren morir? Con gusto. No usaré el Bankai con ustedes. Ustedes no valen la pena. Oye, deja de retroceder, gallina. Vela como hombre. Con ustedes solo usaré el Shikai. No son dignos de que use el Bankai. Siento que no serán los únicos que nos estorbarán el paso. Ese Dr. Acua es realmente aterrador. Él no lo predijo. Sintió nuestra energía. ¡Coley! 3.500 porque gasté dos multi para sacar a la cookie. De que quería sacar a la cookie. Si no tendría más de 6.000. ¿Qué tal, Coley? ¿Cómo estás? To be honest, I'm not doing too well. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only... Oh, Coley! Speaking of Tainari, did he... Hablando del cerito modo bestia. ¿Dónde está? Oh, Master Tainari? You just left the video for... He left? What? Isn't Tainari always sick? I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher. No, I only found out that he left through a message Tal in the vez file. vayan sobre él como fueron He sobre also made sure to nosotros. delegate all his tasks to leave in such a... Master Tainari originally said, I know that before he became a forest watcher. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research... Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Bien, Coley, tú cuida aquí. Yo me iré a buscar al cerito mudo bestia. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with... Got it. Will do. Bien. Coley no está viendo. Es hora de utilizar el poder de la teletransportación. Aquí estás. Wait! Look who it is! Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey! This was supposed to be a touching... Actually, it's very smart of the Traveler to be wary of me right now. After Exacto. all, plus, it's not like you could have known what happened after we split up. Even a pool of stagnant water. Ya veo. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an... Huh? But I was... Well, we understand that point now. Please, when you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned instead,
He did something closer to create. Ya Luckily, veo. I managed to finish my restorations and mine jump away. What a relief. The doctor Ese sure doctor pulled out Acua some realmente bad es de cards, but cuidado. good thing I gave away my true identity when I restored everyone's minds. Which also, the doctor is already an expert at modifying Akasha turb. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so... Hay que darnos feels prisa. like he's toying with us. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make... We shouldn't give up hope just yet. Bien, Actually, hagámoslo Nihira, rápido. How did you... Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy. You Ya veo. didn't come here for sightseeing, right? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out... Okay. Bien. Vamos a buscar a Cerito modo bestia. Bueno, Cerito es fan de las lolis, bueno, así que no va a pasar nada. Dije fan, no lolicón. En no JP. ¿Por dónde es la web? Ah, está ahí, no era que entre. ¿Y ese quién es? Traveler? It is you! Patier, ¿qué es usted? Ajá. The voice! It's Hypatia! ¿Cuánto tiempo sin What a verte? pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still... Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, Ay, hardly... no. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, Wait, no. Did you... What my consciousness has already managed... Una divinidad, ¿eh? Congratulations! It's so exhilarating when my consciousness made contact with the gods. That sounds incredible! Ya veo. Oh, all right. Remember? I promised to help you understand what you saw. My current self has not only gained true insight, but I can even help you. You can ¿Es do eso that? posible? I've never heard of anything like that, but if you... Hold on. I brought some spirit borneo with... Where are you? Un All ritual, right ¿eh? now. Hold my hand. Está bien, lo intentaré. Okay. Ready? Bien. Eso It se está took 30 poniendo. betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. ¿Qué es eso? My fury. Por fin podré apaciguar mi ira. Esos mentirosos pagarán. The first to betray me was La a god. primera en traicionarme de verdad, mi creadora. My mother. No, Valuing strength above all. no, She saw no, that was Shogun. discarded. No. ¿Qué The hiciste? second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, No, he saw me as an ese sujeto abomination. se me hace conocido. ¿Dónde peleé con él? The third was one No. exactly like me. ¡Escaramuza! For the future. Maldito. Fleshling barely out of the nest. La última vez me salvó. Me salvó Kushina, pero esta vez te voy a patear el trasero. He broke his promise to me. Humans, No puede ser. they can't be trusted. Entonces, si Shogun es mi esposa Gods fill me with pure loathing. y yo soy el patriarca, ¡escaramuza es mi hijo! ¡No! The world and laugh in its face. ¡No! ¡Escaramuza es el hijo del patriarca y de Shogun! ¡No! I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, ¡No! a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. ¡Mi propia sangre! Se ha vuelto malvado. There is no need to fear. The pain will be brief.
No, y tiene poderes de rayo, todo calza. Is coming to an end. Pronto llegará a su fin. No, sacó el lado loco mío. Ah, maldición. Me acabo de enterar de algo terrible. What was that? Did we actually just see the Balladier's Acabo de memories? ver Everything los matches recuerdos what de we know about Escaramuza. him, but how is he connected to the divine consciousness that No. Hypatia was talking about? Resulta que él es mi hijo, Paimon. You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god. Such a noble will. Me acabo de dar cuenta que tengo un hijo homicida que me voy a tener que enfrentar a muerte con un duelo de espadas. ¿Y tú muy feliz? Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a inmortal. filthy. Do you understand now? I'm afraid this is no periporno life, but rather... ¿No lo ven? Me tengo que estar en la resequitud plena, sino más bien. Bueno, entonces, si el Hakai Shindanker es el padre, Shogun es la madre, Escaramuza es el hijo, ya tenemos la familia de Rayo, hermano. No, tenemos la familia de Rayo, padre, hijo. Ya está. No, vámonos. You. Why are you so mean? I found divine wisdom. Shouldn't I remember? That's how I always thought everything should be. Yo ya he estado en contacto con muchos dioses, créeme, no es la primera vez que enfrento a uno. Wait, have I? Sí, está bastante loca. Already lost my mind? Ay, no, esta me recuerda a una ex que tuve hace mucho tiempo. Está igual de loca que ella, hermano. No, es que ¿por qué, juez? Escaramuza es el hijo del patriarca. Yo no ni siquiera sabía que tenía un hijo. Something isn't right. Espera, algo no está bien. ¡Ah! ¡Ah! Por favor, ¿es todo lo que tienen? ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Qué rayos? ¡No! ¿Qué? Espérate. Pero el Hakai Shindanker realmente no soy yo, porque yo soy el rubio. Entonces ese Danker es un Danker de una dimensión alterna donde tuvo un hijo con Shogun y ese hijo es Escaramuza y yo tengo que detenerlo para que en este futuro no pase lo mismo. ¡Joder! ¡Qué loco se está volviendo esto! ¡Ay, no! No. No, espera. Su madre. Ahora tengo un hijo de otra dimensión que tuvo un hijo con Shogun en otra dimensión y ese hijo es Escaramuza. Tengo que evitar que en esta realidad pase lo mismo. Okay, Espera. finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, Oh, the Traveler's back? Seridox. Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over. After that, Tainari heard the commotion and came over. Wow. He helped us defeat the mercenaries and then Realmente he ran tu with modo us all bestia the se ha way vuelto here. más útil, Cerito. Pasaste de ser un arconte inútil por lo menos una bestia útil. Bueno, eso no somos muy bien, compadre, pero bueno, entiende de lo que hablo. What? You swapped places? Wait, Exacto. then where is Nahida's... I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I No, not seen it ella with es una my own diosa, eyes, Seridox. I would have never believed. Así que no Also, digas while we algo were tonto, running, por the favor. consciousness in your body told me to pass on a message. The doctor has found a way to trap my El doctor consciousness. Acua ha encontrado so la I forma de can't encerrar journey mi with you conciencia, así anymore. que ya no podré But acompañarte. even in a moonless Pero night, incluso en una a noche shower of sin starlight luna, can una still lluvia de drown estrella out puede illusions ahogar and las lies. ilusiones y las mentiras. Oh no! Nahida's No. trapped in the sanctuary
Nashira está atrapada en el santuario. Maldición. Y no soy patriarca de ese santuario para controlarlo. Maldita sea. Sí, sí, no te preocupes, lo entiendo. Bien. Ceritox, tendremos que hacerlo tú y yo, pero presiento que no estaremos solos. Presiento que habrá mucho más Dankers en otros lugares. Dankers de otras dimensiones. Bien. El primer Danker que encontramos de otro Dankerverso fue el Danker de tierra, que ese fue el Danker con el toro y con su asistente Karin Cookie. Metáforas antes. Bien, nos haremos cargo de esto. Si tengo que vencer versiones de mí mismo, pues que así sea. Ella no está con nosotros. ¿Estaremos bien? Por supuesto que sí. Mencionaste el santuario, ¿cierto? Eso quiere decir que la diosa. Exactamente. Bien, Ceritos, pero estás en modo bestia, no significa que tienes más poderes que antes, ¿no? Gracias, Ceritos. Bien, solo nosotros dos estamos a salvo de su maligno complot. Did you see something when you were in Nahita's body? What? Do you have any evidence? Ay, no, otro Danker que veremos. O sea, el primero fue el Danker de tierra que encontramos en las ruinas, que tenía un toro metalero y un asistente de rayo. Ahora nos vamos a encontrar con el Danker egipcio. ¡Maldita sea! ¿Cuántas versiones de mí hay en este mundo? Literalmente el Dankerverso se coció a fuego tibio, a fuego bajo, hasta que ahora básicamente ya estamos llegando al punto del inicio del clímax, hermano. I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her Está didn't bien. take action, Hypatia would have already been Así taken que ellos by the están Madre detrás of the de esto. desert. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but Bueno, mi pregunta es si hay un Danker de rayo y un Danker de tierra. ¿Eso significa que hay un Danker de cada elemento? I still didn't expect them to do something as arrogant as Como create crear a un new nuevo god. dios. Looks like I made the right decision by not Los chunchules centrales de todo esto. El Doctor Acua y Escaramuza, dos miembros de los 11 que Sounds like we're in for a suena bad que va a time. ocurrir un desastre. Sí, From your description, I don't think they've completed their project. todavía podemos May still be detenerlo. room Sí, for us to Ceritox. Then, what is the connection between creating a new Yeah. It feels like we're still Pero está muy nowhere lejos close de to descubrir figuring todo out esto. the sage's goals. Bien, vayamos al desierto. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. Ah, no te preocupes. Tanari, what are you Mi going yo de to otro do? lugar vive en un país donde hay un desierto muy grande y más árido de Latinoamérica, así que para mí esto no es nada. I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Bien, Rabat. iremos Come al find me desierto. here if there's anything else I can do to help. Thanks, Tanari. Hopefully Hypatia... Bueno, básicamente estamos solos. No, no eres mujer, chao. Bien, ahora mi pregunta... Rayos, el TP más cerca que tengo es este. Ay, maldición, ¿por qué no activé esos TPs? Hubiera sido más fácil. Ay, ahora tendré que tomar la ruta escénica. Maldición. Vamos amigos, sígueme.
A todo esto, no le he puesto nombre a mi compañero plumífero. Tiene que ser un nombre imponente, un nombre opresor, un nombre que dé miedo. ¿Qué nombre le puedo poner a mi compañero? A ver, un nombre imponente. Ya sé, serás Skynix. Sí, ese será tu nombre. Desde ahora te llamas Skynix. Sí, de antes. ¿Qué es esto? Ajá. Bueno, cofre. Tengo que trapear el piso con ustedes por ese cofre, ¿eh? ¿Me gustó sentirse que están en ventaja? Me alegro, porque ahora me toca a mí. ¡Grey Eater! Joder. Ese se ve más fuerte que los anteriores. Sí, ya estamos cerca del desierto. Bien, pero antes nos llevamos una recompensa. Bien. Bueno, dos. Nos dirigimos al desierto. Oh. Espérate, eso se parece a Agrava. No. No puede ser. Siento que Imhotep tuvo algo que ver con esto. Espérate. ¿Dónde está el TP? Tengo que tirar el TP primero. ¡No! La cinemática quería ir al TP. Así que este es el lugar. Sí, así parece. Bien, primero activaremos un TP para estar cerca de este lugar. El muro de Samiel. Es impresionante. ¡No! ¡El Dankerverse! ¡El Dankerverse! ¡No puede ser! ¿De dónde saliste? Vámonos por aquí. Bueno, ya encontramos a otra versión de mí, ¿eh? Eso fue rápido. Ah, gracias, web, por tenerme el TP iluso. Oye, espérate. ¿Me estoy llamando iluso a mí mismo? ¡Maldición! ¿Pero qué? ¿Dónde se fueron? ¿Cómo hemos podido perderlos? Estaban aquí hace un momento. Ilusos. Sí, nos estaban siguiendo, pero no parecen muy listos, ¿verdad? Fueron demasiado descuidados. Deberían haber descubierto hace tiempo que esos sujetos los seguían, sintiendo su energía. ¿Y realmente te haces llamar yo? No hace falta que me digas gracias. Nunca me ha gustado llevar la cuenta de los favores personales. Solo corregí un error con el que me encontré. Es un hábito que adquirí. Muy bien. Otro yo empieza a hablar. ¿Qué está pasando aquí?
Esto no es algo normal, ¿cierto? Don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Está bien. So you've Con que already ya landed están yourselves en la on the lista lo más Academia's hit buscado, list. I can't say that I didn't expect it. No sé por qué no me sorprende. However, Si had I hubiera querido wished to turn you entregarlos over a to the los demás, Academia, ¿no creen que ya don't you serían los think you'd invitados de already be honor the de Eremites ellos? honored? Oh, right. Bueno, tienes razón. You do have a point. ¿Participaste con ellos? I have no interest in running No errands for that tengo project. interés en participar As a con scholar, esos I've always proyectos. belonged to the camp that promotes research. And these days, Y ustedes you're son more más fascinating than fascinantes anything the que cualquier sages can cosa que van offer. a ofrecer esos labios. De todas maneras, eres otra versión de mí. Not quite. To tell you Sigo the truth, investigando las I'm still cápsulas de investigating the conocimiento, divine knowledge capsule. pero desgraciadamente me he encontrado I've con run into some algunos difficulties. percances. Everyone says the Todo capsule el mundo lleva originated in the cápsula desert and was proveniente del eventually desierto y la moved to llevaron Port hasta el Ormos. puerto. If I am to get to Para the llegar al bottom of fondo de this, todo esto, I hay que must ir a su understand, origen, which brings me back to you. lo cual nos Why lleva a you're so nosotros. interesting. The leader of Ainul Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, Ya veo. and you were lost in thought for quite some time. Así que también sientes un ki poderoso en ese desierto, ¿cierto? To have that kind of reaction, I Bien, think te you diste must have cuenta que hay realized alguien muy something. fuerte ahí. Are you interested at all in ¿Te sharing what you've importaría been hiding from me? contarme qué está pasando? Oh, hey, Foom. You really have a ridiculous eye for detail. What kind of person? So La that's your situación es un answer. poco complicada. Well, I do work for the Academia after all. But that does Exactamente. prove you do have some undisclosed information about the divine. No matter. Rather than simply learning the answers from you, I Sí, That's vamos right. al We desierto. have the same plan as you. But we don't really have Hay any alguien que está ahí. concrete goals at the moment. Tengo que then ver I'd quién suggest es. starting with Aru Village. It's the largest settlement Él in es the el desert, asentamiento más so it'll grande, ¿cierto? probably Así have que es more probable que tenga resources and recursos. intel than anywhere else. It's Bien, always vamos better to juntos. travel with someone you know. Una versión de mí me acompañará. Si me acompaño a mí mismo me sentiré más seguro. Bueno, básicamente Cerito no me acompañó, pero mi alter ego sí. O bueno, otra parte de mí en realidad. ¡Joder! Bien. Creo que la ruta más corta porque... ¡Vamos, Skynix! Al menos por fin tengo un compañero de viaje que es más visible y menos troleador que Paimon, ¿no? Uy. ¡Un TP! ¡Ya veo un TP! ¡Genial! Ay, no. Bueno. Hay que llegar allá. Bien. La ruta más corta es aquí. Bien, solo tengo que escalar un poco nomás. Bien, ¿dónde está el TP? Lo encontré. Ahí está el TP, perfecto. Ay, no. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Before us lies Aru Village, Frente a the nosotros safe se haven of the encuentra desert folk. la aldea Auru. Un refugio para los que se pierden en el desierto. Whoa. This landscape is Wow, este really lugar es muy something seco. else. Bueno, What a- vamos a ver el proceso. Paimon. ¿Es en serio? Espera. Siento una energía muy poderosa aquí. Hay algo que no está bien. Lo sabía. Hay alguien más aquí. ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿qué rayos eres tú? No puede ser. ¡Ah! ¡Ah!
¡A su madre! No puede ser. ¿Otra versión de nosotros? ¿Ese aquí? Unless my memory fails me, we have barely spoken Si two no words to each other before now recuerdo, at the academia. no nos hemos Would you visto care to desde enlighten nuestro me as to conflicto when and how I en la invited the General academia. Mahamacha's wrath? ¿Podrías explicarme cómo y cuándo he provocado la ira del gran juez? Oh, Hatham. Do not think you can No escape creas my que puedes judgment evadir el just juicio because you solo managed porque to evadiste escape my uno de mis attack. ataques. Judgment. ¿Juicio? So that's how ¿Así you como calificas characterize tus your actions acciones? here, is it? ¿No sería Or would mejor elimination perhaps be un a more purgatorio? accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to Si stop lo me. hubiera dado todo, ni esa otra versión patética de mi entrenamiento podría detenerlo? Though styled like an Tal vez assassination, parezca un I intento de sought only to ensure asesinato, that my pero target solo would be quería unable to flee asegurarse or resist. que Standard mi practice objetivo for no the sería mantra, resistirse a as este well mal. you Eres know. youtuber, tú bien sabes. Seemed to me more like your own personal Me touch. pareció algo más personal. Who is that, Al-Haytham? ¿Quién es ese Did you call sujeto? him General Mahamatra? ¿Y hay un gran juez? Yes. General Él es Mahamatra el Sinai, gran head patriarca of all the egipcio, mantra at the el academia. Danker He's a de formidable otra dimensión, hunter, and the el ultimate Danker de nightmare for rayo. any who have committed academic crimes. Es un cazador formidable, así como el gran juzgador y el gran justiciero para los que cometen delitos. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, Parece que to the confía point of mucho blocking en an él attack for him. para bloquear un ataque dirigido a él. Pude sentir tus intenciones hostiles desde que llegué. If I were you, I'd never choose to En su side with lugar, yo him. nunca me podría lugar. I wouldn't believe a single word No that me comes creería out of his ninguna mouth. palabra que saliera de su boca. I've been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not Así que les seek to insto a dar un defend him paso any más y longer. defenderlo más, de lo contrario habrá Otherwise, consecuencias. there will be Tampoco me consequences. quedaré de brazos Has cruzados. Al-Haytham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as Rayos, he's made ¿en out. serio? Tengo que tratar con dos versiones de mí. Genial, como si con una no bastara. I won't waste my breath explaining No voy a things. gastar energías en Haytham. explicárselos. I saw it during Lo our vi fight. mientras peleábamos. Take it out. Saca la divine cápsula de knowledge capsule you're conocimiento que hiding on your escondes. person. ¿O quieres que te la arrebate Unless tú you mismo? want me to ¿Quieres intentarlo? Very perceptive of you. Nada escapa Nothing escapes a a tus mantra's sentidos senses. agudos. Pero esta es roja. The divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormuz? Así que tú la guardaste todo este tiempo desde la última vez que nos encontramos. No wonder you speak with such No confidence, me Sinai. extraña que hables But I con must tanta admit, convicción. I'm very Pero he de admitir curious. que tengo What curiosidad does por this saber qué capsule mean significa to esto you? para ti. And why, as General Y Mahamatra como of gran academia, juez de todo are you esto, all alone in the ¿por desert? qué estás solo en el desierto? As far as I'm aware, Por the lo que other sé, mantra have been speculating los about your demás han estado disappearance. hablando de tu desaparición. Have you been given a mission ¿Te han asignado una that's, misión let's say, de dudosa morally moralidad? due? If I was the real target of your Si tu mission, objetivo fuera what was yo, stopping you ¿qué from te simply impide using your utilizar tus authority and poderes resources to judge me within the para walls of the juzgarme? academia? Así que los viejos te asignaron esa misión, ¿cierto? I should have known you'd be difficult Desde to deal luego with. es imposible tratar contigo. You two? Ugh. What you would do, traveler? Hyman feels like we can't trust either Ten of them. cuidado, patriarca. Son versiones de ti, pero muy distintas a ti al mismo tiempo. Ahem. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over ¡Eres there. tú! ¿Pero qué haces aquí? Wait, Dia? ¿Qué haces aquí? Great! Finally, someone that we can trust! Por fin. You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Dos academia versiones duking it out tuyas once and for all. peleándose aquí en el Not something desierto. you get to Es see algo every que no day, se ve that's todos for los sure. días. Listen,
I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over Maldición, each other. literalmente el Dankerverse en este capítulo explotó, pero de una manera increíble, o sea, explotó de una manera tryhard. But how dare you bring Pero your ¿cómo se petty disputes atreven into the safe sus haven of burdas our disputas village? a un descanso como Aluro? It seems like someone's gonna Parece que have to alguien beat some tendrá que sense hacerles into your thick entender a skulls golpes until que you deben finally learn to respetar el respect desierto. Está bien. Esto está mal. Tengo que hacer algo. Hey, did either of you hear a Muchachos, ¿no word I escucharon just lo que les said? dije? Whoa, what's going on? The wind's ¡Es so una tormenta! Another sandstorm? What's up with these recently? ¿Qué pasa últimamente? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover. ¿Y esa quién es? Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over there! Bien, creo que puedo dejar las peleas con mis alter egos para más tarde. That sounded like Candace. ¿Candas? Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Está bien, moveré, pero entonces te falta gritar. Ay, no tengo opción. Well, this is pretty awkward. Esto es incómodo. Paimon. Estamos con dos versiones de mí mismo que se quieren matar el uno al otro. ¿Te parece que esto para mí es cómodo? Hey, wanna play sardines with three people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. ¿Tú quién I will eres? have to ask you to make do with this small room until ¿Qué the poder sandstorm. tiene? Please, let me introduce myself. I am Candace, protector Espera. of Aru village. ¿Tiene dos ojos? No puede ser. ¿Entonces ella tiene poderes oculares? No, esto no puede ser. Tiene poderes oculares. Our savior has come at last. Por fin llegó nuestra salvadora. Nice to meet you, Candace. The Mucho name's gusto. Paimon. Thank you so much. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather Bueno, gets rough. siempre una waifu es mi debilidad, ¿no? Ella tenía que romper el hielo. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Ella es más I like amable, those no guys como over tus there. dos otras versiones. Vamos a razonar a golpes. ¿Qué me estás tratando de decir, campanita? All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the Como custodia responsibility to responsable protect de my proteger fellow a villagers los from harm, alienos de cualquier tipo. I was Estoy observing your observando su conflict disputa from desde afar, incluso even before the antes de la sandstorm started. tormenta. And now that you have set foot Y ahora within están our hablando, village así que itself, mi deber it is all the more my asegurarme de responsibility que no to make explotarán absolutely la sure that aldea you con sus pose no peleas. threat whatsoever to us. So please, Así que por have an favor, honest hablen con and sincere honestidad. conversation with one Y another no se traten de and put matar your el uno al hostile otro. feelings to rest. If anyone dares to Si start alguien se anything tiene again causar while they are under problemas, this roof, I will not hesitate no to send them out for dudaré some en quality mandarlos time with the creatures of al the desierto. sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's Es una character. chica. ¿Se te olvida? And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. De acuerdo. That's what I like to hear. Entonces, ¿quién va a So, empezar? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Alguno de esos Anyway, dos va a one of tener que those empezar a two should hablar. probably start talking. Rayos. Wait, that was you trying to be a mediator? ¿En serio? ¿Has hecho esto antes? I have nothing to hide. No tengo nada que So there's no ocultar, así shame que in no tengo explaining vergüenza en myself. explicarme. While all Hatham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's Aunque not es because verdad I've been assigned a morally que dubious desconocen mi mission. paradero.
no es porque me hayan asignado misiones de dudosa moralidad, Rather, sino porque he I've chosen to elegido exile exiliarme. myself. A little while ago, Hace algún tiempo I descubrí discovered that there was lagunas data en los missing in the documentos de academia's planificación y project planning desarrollo and de esa development academia maligna. files. Y las What little cosas they que did reportaron report clearly claramente did no iban not acorde match al the proyecto real project's del actual. proyecto. As General Mahamatra, Como gran juez, I la had the responsabilidad del derecho de responsibility and para authority mi to request sorpresa. an audit. La persona responsable de los However, datos erróneos que él to no my era surprise, el gran the person sabio. responsible for the erroneous. I tried to investigate the issue Hice myself before muchas submitting a investigaciones formal privadas audit antes de request, presentar mi solicitud en but I ese soon lugar. found that all Pero pronto leads and descubrí que potential me habían pieces of ocultado incriminating cosas. evidence were Todas las carefully pistas. concealed from me. I began to Así realize que that poco me di cuenta que tuvieron they were cautious of me mucho from the very cuidado de mí beginning. desde el principio. Unsurprisingly, the Como era de Grand esperar, Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, incluso the me power dijo, of the General Mahamatra is granted by así que the no tiene sages. derecho. So they really are up Así to que no es cierto good. que traman algo. I realized then that to the Grand Sage, the Fue Matra are entonces nothing cuando more me di than tools cuenta for the que sages los ojos del to gran sabio, assert and maintain their control over la matra knowledge. es un arrepentimiento. Bueno, básicamente el rastreador The vows that we took, the principles that we carecen de strive to sentido. uphold, they are meaningless to the academia Ya of veo, así today. que eso I ocurrió. believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This Así way, que no they pueden can ni no vigilar longer ni see predecir mis nor predict. movimientos. I will never give up on this investigation. There's no No need for necesito que someone else nadie to me dé give me autoridad power una vez or que authority. descubra la verdad. Once I find the Juzgaré en truth, nombre de mí mismo. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Ya Plus, veo. now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your Bueno, story, señor then Danker why de did otra you see dimensión, Al-Haytham as a ¿cuál es tu target? objetivo? when I was investigating the matter Durante in esta the academia, investigación, I escuché por la overheard a casualidad conversation between entre Al-Haytham and a esta sage. versión de mí y uno de los sabios. The sages asked you Los to sabios te investigate a dijeron que blonde-haired investigaras a un viajero traveler. de pelo rubio, ¿no es Do you cierto? dispute? ¿Qué? Like many parts of the project, Estaré con mucha this torpeza. No assignment estaba was registrado en ningún undocumented. archivo. Now throw in your somos tus suspicious votos, behavior supongo. with the divine knowledge Esta capsule, es una explicación. and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Wow. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, Divino. once you've Entonces completed me this assignment, investigaste I por can un give you a poder glimpse of superior al de los divine dioses. knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contain one key piece of information. Namely, that divine knowledge, from my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than Ya veo, collaborating así with the que los sages. dos tienen razones para matar a los viejos. Igual Had que I been yo. less guarded, I probably would have ended up like that Ainul Ahmar Con ese mercenary, líder del mar. incapable of remaining sane for long enough to hold. You mean ¿Quieres decir que that los the sabios sages pretendían originally deshacerse planned de to ti? dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. Solo dije la I verdad only que estaba told the esperando que academia apareciera I así, was waiting in para Port no levantar Ormuz Street, so it sospechas. came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while... Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing this. You were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at... I'm willing to Muy bien. apologize, if that's worth anything to you. I took the divine knowledge Está capsule bien. behind your back because I Supongo judged que its todos existence to be a nosotros, después de todo, significant tenemos el risk. mismo objetivo. I felt that it would be best for no one to Detener interact a with esos it before it ancianos. had been properly studied. After all, curiosity... Sí. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the ¿Sabes que sages share contaron algo any sobre su information about... proyecto? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you... Fine. Although you haven't completely proven your innocence. As you wish. Como te gustes.
Good. I'm glad. And now you, Dia. I believe it. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must... My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homiyani family, is friends with the traveler. I had nothing going on, so I decided to return to our village for a visit. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. Is that all? Well, I will admit that definitely... That's more like it. ¿Qué fue eso? Whoa! What was that? Prepárense para pelear. No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of the... Creatures? ¿Bestias de la In the tormenta? sandstorm? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone with that... Yeah, just leave him to Candace. Don't worry. She... The winds died down. That means the sandstorm's over, right? Así parece. Candace still isn't back yet, though. When you put it that way, even I'm starting to feel a little Bien. worried. All right, let's... Vamos a ver si está bien esa chica. Así que aquí pasó de todo, ¿ah? Así que todas las versiones de mí quieren matar a los viejos, ¿eh? Eso significa que todas mis versiones van tras de juez, que van tras del doctor Acua. Esto ya se puso color de hormiga. Ay, espérate, hay un TP por aquí. Genial. Y si no puedo activar el TP, por favor. Antes de ir quiero activar el TP, por favor, para activar el mapa. ¡No! Oh, Candace, you're still fighting? You've been out here... Yes. No, They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Eres muy fuerte. Another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out. It's been quite a while since... I'll be sure to put on a good show. Let's go! Vamos a matar a esos monstruos. Ok, será fácil. Hagamos esto rápido. ¡Bankai! Be still. Here comes another wave! When are they ever gonna let up? ¡Ataque del Fénix! Be still. Ya, listo. The creatures stopped appearing. Was that the last of them? Ya no parecen monstruos. ¿Los acabamos a todos? Así parece. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Bien peleado. Nadie está herido, ¿verdad? My apologies. I haven't had a ¿Un chance to sabio? greet you yet. I had my hands full taking... I am the chief of Aru village. Everyone usually calls him... Sir, Disculpe la I molestia. am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe. And besides veo. sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Ya veo. Another effect Consecuencia de esa of enfermedad que tiene Coley. So, Irminsul's withering caused... Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul.
These regional symptoms can Everyone in Aru Village need... speaking of which, why haven't I seen a... Village Keeper? Does your curiosity know no bounds? Curiosidad no tiene límites, Village ¿verdad? Keeper is how Aru Village refers to mad scholars. Most ya of veo. them are scholars who lost their sanity. After a period of training in the Avidia, the academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village Todos los keepers have guardianes been de la aldea mysteriously han desaparecido disappearing without a implacablemente uno por trace, uno. but no one in the village has ever seen them Ningún aldeano leave. los ha visto marcharse, If you're sino que planning es to aquí un stay motivo de around the reserva que village for the pudiera next few mantener los days, ojos abiertos. I've had encounters with those people in the past. He tenido see what I contacto can con do to esos help. profesores pasados, veré si puedo ayudar. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, Me fascina tu Mock forma me de if ser. you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or Juro que lo identity. quieras, pero si eres culpable te haré pedazos. Oh, you're the former General Mahamatra. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. Sí, sí. First they lose Primero their me entero sanity, que tengo now un hijo, this. que ni siquiera sé si es de mi versión, si es mío, o si es de alguno de ellos, y ahora me entero que hay dos versiones más de mí. Rayos. Is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a Les better agradezco todo job su than some ayuda. of my former No cabe duda subordinates. que si eres una versión de mí harás mejor el trabajo que esos antiguos subordinados. Let's start by finding a Empezamos spot por to share buscar what el we lugar know so far. donde podemos hablar todo lo que sabemos. Por fin. Bien. Tenemos otras de los 7 que investigar, ¿eh? Por lo menos, ¿eh? Y hartos TP que no hemos sacado, así que tenemos tarea que hacer. Bueno, ya un poquito más de una hora. Ya hacemos toda la cinemática. Y dejamos el directo hasta acá ya porque ya es un poquito tarde. Y quiero jugar un par de cositas antes de acostarme. Así que voy a hacer este último diálogo y lo vamos a dejar hasta acá. Although I've sent myself into Aunque exile, me he exiliado, I'm sigo still haciendo doing prácticamente essentially lo the mismo same que thing. antes. Do you still have any ¿Tienes alguna questions for pregunta me hacerme before we antes de start our comenzar mi investigation? investigación? One of my former subordinates told me that this title has its origins in the academia has long exiled mad scholars to Aru Ya Village. veo. A mysterious... When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But Empiezan a after spending calmarse. some time initially, the people of Aru Village Al principio los greatly aldeanos de resented la having aldea to take in ahora the mad estaban muy en scholars. contra de la llegada de los eruditos, But pero a una strange noche incident one night ocurrió algo que changed cambió toda that. esa situación. Aru Village was struck by the El terremoto strongest más earthquake fuerte in living del que memory. se tiene memoria. Seeing buildings Sacudió on al the de verge of Aru, collapse al all ver las around casas him. estaban a punto de derrumbarse la The tierra. then chief of the village, suddenly, he noticed a mad Se scholar volvió un crouching in a erudito corner, loco. caressing the ground with his hands. A soft, despite the powerful tremors that ripped through the ground that night. All the houses remained upright, almost as if they had grown Ya after veo. that. The people of Aru Village treated the mad... Soft green light? Un A resplandor mad verde. scholar protecting Aru Village? Paimon thinks so too. Actually, Por cierto, Sino, señor do you Dankerverse, know if any of the mad ¿sabes si scholars esos locos están continue to wear usando their esos Akashi rastreadores? terminals at... In theory, they would continue wearing them so the academia could still Sin monitor embargo, their eso significa que ya no activities. tenía forma de interactuar con Oh, ellos. no wonder! Everything makes sense then! If you are able to draw a conclusion from this one story alone,
then it appears Y you nunca vas a possess sacar la much more conclusión sobre information than I do. Debe ser porque tiene mucha más información que yo. So, what do you make of the story? Really? Así que el arconte dentro. What? You don't believe us? Lesser Lord... No, it's not so much that I don't believe you. Lesser Lord Kusanali, the current the Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukadevata. They've more or less ignored Lesser Lord... In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind... I've spent many years interrogating criminals. So He I can investigado easily criminales tell when durante someone años, is así que sé lying. cuando alguien miente. Good! Then you should know that we're... That look in your eyes. I've never seen that from a liar. How can this be? ¿Cómo es posible? To think. Our Archon has been among... Alright, now it's our turn to put our skills to good... But Vamos a la easier hora. said than done. Especially since we don't have any leads. Excuse me, are you here to help? Huh? ¿Quién rayos By eres the tú? sounds of it, a resident of Eres de this aquí, village. ¿verdad? Yo sé quién es. My name is Isak. Isaac. You'll help me find my grandpa. Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just... Ya The veo. person you're referring to is not a local. Yet you are. Grandpa is just Grandpa. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta... Ah, so you're the one who was eavesdropping on us. I was planning to go out and take care of whoever it was. Whoa. Hazel wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sorry. I was only listening in because I wanted to know... All right. But first, Bien, let's le confirm the preguntaremos a facts with Candy si no se Candace. libre de los hechos. Bien, básicamente el Dankerverse explotó. Ahora tenemos que ver qué va a pasar en el siguiente cap. Pero ha sido bastante para un solo día, ¿eh? Bastantes versiones de mí mismo. Descubrí que tengo un hijo psicótico que tuve con una diosa. Y no sé si fue mi versión de este lore o fue alguno de los dankers de las otras dimensiones. Quién sabe, ¿eh? Tal vez fue tal vez fue el danker de rayo este danker egipcio que acaba de aparecer. Pero bueno, la vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el directo. Si ponen por eso me gusta, la buena suscripción, comenten lo que quieran, suscribirse que no cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente directito de el Dankerverse Impact o de lo que sea. Adiós, gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Bye bye.